कृष्ण किए? जणे भगवान ना जणे व्यभिचारी ना एक काल्पनिक चरित्र? भक्ति केउ भली लोकंकु मूर्ख और तर्कहीन बनै दिए एवं जणे व्यभिचारी को भगवान सजै दिए? एसबु प्रश्नर उत्तर जानिबा आजिर भिडियो रे। आजिर अध्याय आपणक धार्मिक भावना को गभीर आघात दे पारे, तेणु दर्शक निजर सहमति एवं विवेक सहित भिडियो देखा अनुरोध। भिडियो भल लगिले लाइक कमेंट शेयर करिवे, नुआ भिडियो पाई सब्सक्राइब करिवे। कृष्ण केमितिका भगवान जार हजार हजार गोपी एवं महिलांक सह शारीरिक संपर्क थिला? कौन एभली जणे व्यभिचारी भगवान बोली कुहाजिबार योग्य कि? एबे ब्राह्मण एवं क्षत्रिय माने ए कथा को विश्वास करिवे नाही जे एमिति केबे हेइथिला। तेणु प्रमाण पाई ऋग वेदरे लेखा होइतिबा कथा को टिके मने पकाई दउछु। सेथिरे लेखा अछि जे ब्राह्मण मानंकु खुशी करिया पाई जणे व्यक्ति निज शरीर को मध्य दान करिदेबा उचित। ब्राह्मणक लिखित रामायणर कहानी अनुसार जेतेबेले राम एवं लक्ष्मण विश्वामित्रଙ୍କ सहित जंगल को जाइथिले, रामଙ୍କ सुंदर शरीर को देखि कुआडे समस्त ऋषि माने रामଙ୍କ सह शारीरिक संपर्क स्थापन करने को इच्छा प्रकाश करथिले। एबे आपण भाबंतु एही समलिंगी यौन संपर्क परंपरा को त्रेतया जुगरु ब्राह्मण माने मानि आसुचंती। एहार अर्थ या नुह जे आमे कहूचु केबे त्रेतया जुग थिला, किंतु आमे ब्राह्मण मानकर वेद एवं शास्त्र विषय कहूचु। तापरे विश्वामित्रଙ୍କ परामर्श रे राम समस्त ऋषि मानंकु प्रतिश्रुति देइथिले जे मु परवर्ती जन्म रे तुम मानकर समस्त इच्छा को पूर्ण करिवि। एवं तापरे परवर्ती जन्म रे राम कृष्ण हो गले एवं अन्य समस्त ऋषि माने गोपी हो गले। किंतु सत कौन आमे तो देखिनु ना, किंतु आमे भाबुचु जे महिला पोशाक भितरे निहाती पुरुष माने ही थिबे, कारण हिंदू वेद एवं शास्त्र अनुजाई कौनसी पुरुष नारी भाव में जन्म हुअंती नहीं। गरुड़ पुराण पढ़िले आपण ए विषय रे जानि परिबे। तेणु ए सब कथा प्रमाण करे जे कृष्णकर समग्र नंदगाँर महिला एवं झियो मानक सहित शारीरिक संपर्क थिला। एहा परे कृष्ण 8 जन को विवाह करथिले। एतिकिरे भी कृष्णक मन संतुष्ट हैला नाही, तेणु से अन्य मानकर 16,000 पत्नी को उठे आनिथिले। किए जानिछि से समय कौनसी राक्षस थिले कि नाही? एमिति भी हेई पारे कृष्ण निज प्रजा मानक मध्यरु 16,000 लोकंक पत्नी को उठेई नै आस्थाई पारंती। वर्तमान आपण विचार करंतु, एपरी व्यभिचार एवं पतित व्यक्ति किपरि जणे भगवान होई परिबो जे 16,000 परिवार को नष्ट करदेला? कौन भगवान केबे एहा करि परिबे कि? दुनियार सबुठु बड़ व्यभिचारी कृष्ण को भगवान भावरे केमिति पूजा करा जाउछि केजाणी? सेही कृष्ण को भगवान कही प्रचार करा जाइथिला जिए गाँर झियो बोहू मानंकु उलग्न अवस्था गाधौथिबार दृश्य लुचि लुचि देखुथिले, जार नंद गाँर प्रत्येक महिलांक सहित शारीरिक संपर्क थिला। कृष्ण उभय कुमारी एवं विवाहित महिलांक सह शारीरिक संपर्क रखिथिले। एही विषय उपरे प्राय समस्त साहित्य सर्वसम्मत। किछि उदाहरण आमे एठारे उपस्थापना करूछु। ताहा बायरमाणाः पतिभिः पितृभिः भातृभिस्तथा कृष्णौ गोपांगना रात्रौ रमयन्ति रतिप्रिया, जहा विष्णु पुराण अध्याय 5 भाग 13 भाग 59 रे लेखा जाइछि। अर्थात सेही प्रिय गोपी माने रातिरे कृष्णଙ୍କ सहित रति क्रीड़ा करुथिले, जेतेबेले कि सेमानकर स्वामी पिता एवं भाई माने सेमानकु एसबु करिया पई बारण करुथिले, तथापि सेमाने एपरि करुथिले। कृष्ण एवं गोपींकर एक अनैतिक संपर्क थिबा कथा भागवतरे स्पष्ट भावरे उल्लेख अछि। भगवान किंबा तांको अवतार बोली विवेचना करा जाउथुबा कृष्णଙ୍କ निज गाँर साधारण लोकंक झियो बोहू मानक सहित संपर्क रखिबा कौन एक आदर्श थिला कि? आजी जदि एमिति केही करिबाकू चेष्टा करिवो तेबे ताकू लोक माने निर्धूम माड मारिबे आउ जेल रे भर्ती करिवे, किंतु सेतेबेले बोधे एमिति होउ नथिला। कृष्ण गोपी मानक सहित शीतल बाली रे नदी कूल प्रवेश करी रमण करुथिले। श्वेत पद्मर सुगंधित वायु जोगु एही स्थानटी सुखद लागुथिला। बाहु विस्तार करी आलिंगन करिबा, गोपी मानक हाथ को दबाइबा, केश टाणिबा, जंघरे हाथ मारिबा, स्तन रे हाथ मारिबा, गोपी मानकर नरम देह को नखरे आंकिबा,
କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯୌନ ଇଚ୍ଛାକୁ ବଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଭାଗ 10, ଭାଗ 29, ଭାଗ 45ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରାତି ସାରା ଜାଗ୍ରତ ରହି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଯାହା ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ ରାଜ୍ୟ ସର୍ଗ ଭାଗ 3ରୁ ଭାଗ 47ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅତୀତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ସେହି କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଖଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 18, 74, 75, 77, 85, 86, 105, 109, 110, 134 ଏବଂ 70 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 16,108 ଜଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଧା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଇଁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ପୁରାଣରେ ରାଧାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାମ ଭାଗରୁ ଆସିଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାମ ଭାଗରୁ ଏକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଧା ନାଁ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଭାଗ 5 ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 25-26ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେହି ରାଧା ରାୟନା ନାମକ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଭାଗ 49 ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 39, 41, 49ରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯଦି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁ ତେବେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ। ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଖଣ୍ଡ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 15ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା କେତେ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା କେତେ ଯୋଗ୍ୟ। ଭାଗବତ ଗୀତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଛ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧର୍ମର ଗୁଲାମ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଭଲ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ବାଛି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶବାସୀ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଜାଲରେ ଫସି ରହିବେ। ମହାଭାରତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ମିଛ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇନଥିଲା କି କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ କଥା ହୋଇନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ସୁଆୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ভিডিও ভালো লাগিলে লাইক করন্তু, ভিডিওକୁ সেয়ার করন্তু, কমেন্ট বক্সরে নিজর মতামত দিয়ন্তু। নূয়া ভিডিও দেখিয়া পাই চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু, বেল আইকନରେ ক্লিক করন্তু। দেখা ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।